ladies and gentlemen, distinguished guests, respected faculty members, and my fellow students. A very warm and heartfelt welcome to the inauguration ceremony of the Students' Council of SCS Sridhara Kapula College of Commerce and Management Studies. I am Ms. Ruta Kingsley, and it is my honor of being your host for today's function. It is with immense pleasure that I stand before you today as we embark on a new chapter in our academic journey. A chapter that promises leadership, collaboration, and the pursuit of positive change. The Students' Council holds a very special place in our institution. It's not just a committee, it's a reflection of the collective ambitions of our student community. A platform where the voice of every student matters, and a channel through which they can actively shape the environment they study and grow in. The individuals who have stepped up to take up leadership roles within the Students' Council are not just assuming titles today. Rather, they are taking up responsibilities that will impact the experiences of each and every one of us. So, let us begin this inauguration ceremony with a sense of anticipation, enthusiasm, and a shared determination to make a positive change. Lord Ganesh is considered as the remover of obstacles and the bestower of wisdom. He is revered as the harbinger of new beginnings and the embodiment of positivity. Thus, what better way to start our function than with a Ganesh Vandana? So, without further ado, I call upon stage Ms. Shreya Naik to perform the welcome dance.
is customary to begin important events in our culture by lighting the traditional lamp as a symbol of knowledge, enlightenment, and wisdom. I request all the dignitaries to kindly light the traditional lamp. As the lamp is lit, we invoke the blessings of the divine and seek the guidance of the wise. Dignitaries. Before we proceed further, I request our principal, Professor Santosh Patkar sir, to kindly escort today's chief guest, Shri Damodar Mauza sir, to the dais. Convener of Students' Council, Dr. Nisha Gangar ma'am, to kindly grace the dais. I request our newly elected General Secretary, Mr. Anish Sodankar, Cultural Secretary, Mr. O. Manrekar, Sports Secretary, Mr. Manjunath Bangar, and Ladies Representative, Ms. Utkarsha Sargakar, to join the dignitaries on the dais. As we settle into the festivities, let's hear a warm welcome from someone who plays a pivotal role in shaping the vision of our college. Please join me in welcoming the principal of our college, Professor Santosh Patkar sir, whose leadership has been instrumental in steering our institution towards excellence. Chief guest of today's function, Sri Damodar Mauza, Vice Principal of a college, Ms. Smriti Golkar, Student Council Vice President, Dr. Nisha Gangar, General Secretary of the college, Mr. Anish Sodankar, Sports Secretary, Mr. Manjunath Bangar, Cultural Secretary, Mr. Om Manrekar, Ladies Representative, Ms. Utkarsha Sargakar, faculty members, and all the students. I am extremely happy to welcome chief guest of today's function, Sri Bhai Mauza, along with all the students for this inauguration of the Student Council function. First, I congratulate all the elected members of the council for being elected either unopposed or by the contesting. I also thank all the students for exhibiting the peacefulness in the conduct of the election. Normally in the college election, the tense situations in the colleges, Goa may not be that much because most of the colleges you'll find it, some of the colleges you'll find it even the unopposed general secretary. Even we had earlier also the
the unopposed general secretaries, cultural secretary, or other CR, DR, etc. But still then, in a democratic process, the elections are required. I remember one student council function, Sir Sandesh Prabhudesai had come here as a chief guest. When I said that year the general secretary, all the posts were the unopposed. I said, I'm very happy that all were elected as the unopposed. Immediately addressing the Sandesh Prabhudesai said, in a democracy for the election, there should be the election, there should be the contestant, the candidate, and the important is that peaceful elections are required. But anyhow, that I congratulate all the elected members and all the students for the peaceful elections held in our college. Student council body is constituted with a major objective is that to promote, encourage, motivate the students, or give them the stage, a platform to showcase the activities, showcase their talents. In Goa, you will find that the colleges, the size of the colleges or the number of the students in the colleges are very small compared to the other states. But at least in our college, we follow the system is that where any activities is to be conducted, we go to the class to class, or the notices are circulated, or maybe the teachers identify the students who are good in the talents, we are identifying the talents and promoting those students, which may not be happening in the other colleges or the bigger colleges. There the students has to come their own, they has to show the talents and their own. And I remember when I was in a DMC college, when the students themselves used to organize the activities, themselves used to arrange and present the plays in the Kala Akademi, etc. Where at least we take the initiative. Academic, I always feel academic and the cultural, academic and co-curricular activities should go together. There should be balance between these activities, or this academic and the cultural co-curricular activities. Finally, the aim of the education is to develop the overall personality of the students. And to developing the overall personality of the students, these are the academic is also required, cultural required, sports required. It cannot be only the students can concentrate only one area and developing themselves. No doubt they may be successful in their careers. If maybe in the academic you are good by following or maybe doing the professional courses like CA, ICAA or whatever it may be, you may be successful. But then also you need to have also some cultural background, some sports activities required, hobbies, which is very important. Many times all of the students have always hobbies. That hobbies has to be developed. And this is the way in the college, it may be the reading, it may be the dancing, or whatever it may be, the music, whatever, all it can be showcased, or it can be you can encourage here by using this student council platform. Elected members of the student council should think of that, yes, even though you are elected for the entire body of the college, and not just demanding their right, but they also has to perform some duties towards the college, duties towards the students' community. It is how in the democratic process in the legislative assemblies and the parliament elections, we also always expect something from the good service from the elected members. Similarly, here also the students will be expecting something from the general secretary, something from the sports secretary, cultural secretary. They may also have the certain plans of the activities that college should conduct, and that should be promoted by put forward by the general secretary, sports secretary, cultural secretary towards the principal of the college. And if it requires, we can proceed to further with the management. Our management is very cooperative, supportive. So whatever the activities if we are identifying, then definitely the college will render full support. Finally, it's important that college should conduct the activities. It cannot be full 365 or 200 days or 100 days in a
first semester and 100 days in the second semester cannot be only the academic activity. It has to be the sports activities required, cultural required, and the active role has to be played by the student council members. They have to be after the teachers, they have to be the principal, that certain activities to be conducted, and definitely we will be also showing the good cooperation. Once again, I welcome our chief guest, Bhai Mauzo. It is really the opportunity for us to listen, to invite, and listen his talk. He is Jnanpith awardee and very happy in the rich contribution in the literature in Konkani and in Goa. I always, whenever I get opportunity to listen his talk, I got an opportunity in 2-3 in the colleges when I was participating as with the Konkani Sahitya Sammelan. And here in this college in the 2000, I remember in the 2000 we had organized Konkani Sahitya Sammelan, the third Konkani Sahitya Sammelan here by the Saraswat College. And at that time also, even though there was no language taught in the Commerce College, our college was purely the Commerce College, and we have taken initiative to organize this event. And that time I remember that the audience were around 800 to 900 audience. Our NSS unit had played that time the bigger role in the entire food, refreshment, everything was served, made by our NSS volunteers, and that was we set example instead of ordering from the caterer, that the students can involve and students can do it, and that was appreciated in Goa. Today, because I just was talking to the sir regarding that due to the NEP, now that the language is started, the regional language, the modern Indian language is made compulsory in each colleges, and I am happy that we have got second year students, that is Konkani and Marathi. Many students have taken Konkani and Marathi, and they will learn literature, they will learn the languages which is required. Mostly the Commerce College students, the reading is, they do not have much reading in the literature. They had readings in their own subject, but at least now I am very happy. Even I instructed to the teachers, both the Konkani and Marathi, they invite some of the great authors who can guide the students, so that at least few students becomes a writer, few students take interest in reading, few students takes interest in writing. That will be the great contribution of our college. So once again I welcome Sri Damodar Mauzo, the chief guest of. Once again I congratulate all the student council members, and I am sure that this academic year, the college, with the help of the student council, college will conduct good activities. Thank you. Thank you, sir, for your welcome address. The introduction of our esteemed chief guest is an opportunity to dwell into a journey of accomplishments, aspirations, and insights that have the power to inspire us all. It is now my pleasure to invite our Vice Principal, Associate Professor Smriti Borkar ma'am, to introduce our distinguished guest. नमस्कार, सगळ्यांक बरे दीस हांवेता. माचेर बशिल्ले मानेस्त म्हजे शिक्षक सहकार्य आनी म्हज्या मोगाळ विद्यार्थी इश्टांनो, आजच्या ह्या सुंदर कार्यावळीक आमकां मुखेल सोयरे म्हणून लाभल्यात ज्ञानपीठ पुरस्कार जैतिवंत कोंकणी लेखक हो मानेस्त दामोदर भाई मावजो. भाई, तुम्ही मुद्दम इतले पयशान आमच्या उतराक मान दिवन आयले म्हणून तुमकां खरेंच मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. भाई मावजो आमच्या सगळ्यांच्याच वळखीचे, तरी लेगीत तांची ल्हानशी वळख करून दिवपाची संद म्हाका आज मेळ्ळी आनी हांव म्हजें नशीब समजता. I'm deeply honored and pleasantly delighted to introduce and fondly welcome one of our own most popular and so well-known sons of the soil, Sri Damodar Bab Mauzo, recipient of the Jnanpith Award for 2022, the highest literary award of India. Born in the coastal village Majorda, South Goa on August 1st, 1944, Bhai Mauzo is the most recognized short story writer and novelist in Konkani.
He is a columnist, critic, and scriptwriter. Written over 25 original books, he has edited and translated several other works. Sri Damodar Mauzo has won several awards and recognitions for his literary works. These include Sahitya Academy Award 1983, Katha Award, Vishwa Konkani Kendra's Vimla B. Pai Sahitya Puraskar, Goa State Award for Cultural Excellence, Sahitya Pratibha Puraskar by Goa Konkani Academy 2012, Karnataka's Vasava Vibhushana Award 2022, Janaganga Puraskar, and several national and state level literary awards. His short story collection Teresa's Men and Other Stories was nominated for the prestigious Frank O'Connor International Short Story Award in 2015. Ink of Dissent is a collection of his essays and lectures originally written in English. The most widely translated author of Konkani, Bhai Mauzo's stories have been published in English, Portuguese and French, besides many Indian languages. His Sahitya Academy Award winning novel, Carmeline, has been translated into 14 different languages. 5 among them have won the Best Translation Award by Sahitya Academy. These Are My Children, a collection of stories in English translation published by Katha, had the exclusive launch at the Paris Book Fair, while Teresa's Men and Other Stories published by Rupa Publications was launched at the Frankfurt Book Fair in 2015. Rumored Food is a collection of long stories which is translated into Marathi and English, while his novel for young adults, Tsunami Simon, has been published in translation into English with the same title by Ponytail Books Liberty, Penguin, India, has recently published his collection of stories, The Wait and Other Stories. His recent novel, Jiv Dun Kai Chai Maru, has been published in translation into Kannada, Marathi, English and Hindi. Kuvenpu Bhasha Bharati Pradhikara published a reader, Damodar Mauzo Vajik, in 2017. Sri Mauzo has written scripts for many feature and short films and received several awards at the state film festivals, including the Best Screenplay Award 2005 and twice the Best Dialogue Award 2003-2010. He is a co-founder and co-curator of the Goa Arts and Literature Festival. Bhai Mauzo has seen 2 eras, Portuguese India and Free India. His primary education was in Marathi and Portuguese languages, while his higher education, secondary schooling was in English. He studied at the Era High School, Madgaon, and graduated from R.A. Poddar College of Commerce and Economics, affiliated to Mumbai, with a BCom degree. That was where he began writing short stories in Konkani, and some of these were also translated into English. A documentary film titled Bhai Mauzo 2014, produced by Sahitya Academy, was made by Indranil Chakrabarti on the life and work of Sri Mauzo. Glance through Wikipedia, you will find a vast biographical write-up on this great personality. It's my joy today, a rare occasion, to introduce this lovely person, Sri Bhai Mauzo. Once again, a very warm welcome to you, sir. Thank you, ma'am. Our gratitude knows no bounds as we welcome our chief guest for the day. To symbolize our heartfelt appreciation, may I now request our principal, Professor Santosh Patkar sir, to present a small fruit basket to our chief guest, Sri Damodar Mauzo sir, symbolizing the abundance of health, prosperity, and our heartfelt appreciation for your presence here today. I request Sanisha and Diveshri to present a rose to our principal, Professor Santosh Patkar sir. To our Vice Principal, Associate Professor Smruti Borkar ma'am. To the Convener of Students' Council, Dr. Nisha Gangan ma'am. To the General Secretary, Mr. Anish Todankar. To the Cultural Secretary, Mr. Om Mandrekar. To the Sports Secretary, Mr. Manjunath Bangar. And to the Ladies Representative, Ms. Utkarsha Sadakankar. Thank you. The oath-taking ceremony is a pivotal moment in our today's function.
as it signifies the formal commitment of our student leaders to serve, represent and uplift our student community. It is not merely a ritual, it is a pledge of dedication, integrity and accountability. With great pride and anticipation, I invite Dr. Nisha Gangan ma'am to administer the oath to our student council members. Requesting the members of the Students' Council to take their positions. General Secretary Anish Shodankar, Cultural Secretary Om Madrikar, Sports Secretary Manjunath Bangar, Ladies Representative Utkarsha Salgankar, and all the divisional representatives. FIA Abbas Khatib, FIB Samrat Hazare is not here today, he is representing the college. FIC Pralesh Mane, FID Raksha Madkar, SYA Sabaji Dalvi, SYB Kapil Raut, SYC Shlok Raut, SYD Saisha Sakalkar, TYA Sia Kevkar, TYB Shruti Talwar, TYC Hemangi Parsekar, TYD Heman Avakanwar, FYBBA Riya Sadekar, SYBBA Rishikesh Arvankar, TYBBA Anson Cardoso, FIBCA Yashvi Patel, SYBCA Bhavna Kanekar and TYBCA Dilip Purohit. Please stretch your arms forward, palms facing down, and please repeat after me. On my honor and in the name of God, I solemnly pledge to faithfully execute the duties and responsibilities entrusted to me as a member of the Students' Council. I promise to serve my fellow students with integrity, fairness and dedication. I will work tirelessly for the betterment of our institution and fulfill these responsibilities to the best of my abilities. I promise to abide by the rules and regulations of the institution and to strive to bring glory and honor to my college. Thank you. Please take your seats. Thank you, Nisha ma'am. To our newly sworn in Student Council members, I extend my heartfelt congratulations. Your journey has just begun, and the path ahead will be marked by challenges and opportunities alike. As you navigate this path, I encourage you to stay true to your oath, to seek collaboration and understanding, and to never lose sight of the collective goals we share. I know you all are waiting to hear a few words from our newly sworn in General Secretary. So, without any further delay, let me invite our GS, Mr. Anish Shodankar, to share with us his insights on leadership, teamwork, and the journey ahead for our newly elected Students' Council. Esteemed Chief Guest, Shri Damodar Sir, respected Principal Santosh Patkar Sir, Vice Principal Professor Smriti Bolkar Ma'am, faculty members and my fellow students. Good morning to everyone present here. I stand before you today, deeply humbled and honored to have been elected as the General Secretary of our college for this academic year.
This moment is just not my personal achievement, but a symbol of trust and confidence you, my fellow students, have placed in me. For this, I am truly grateful. The role of General Secretary is not just a title, it is a responsibility. A responsibility to serve, to listen, and to act in the best interest of our students' community. I assure you that I will strive to uphold my values and principles that our college stands for, and work tirelessly to ensure that every student voice is heard and concern is addressed. I am fortunate to be a part of such dedicated and enthusiastic council, and together we plan to create a vibrant and dynamic student body. One where creative and innovation is flourished, where academic excellence is celebrated, and where we all come together to make our college not just a place to learn, but a community to support and grow. In collaboration with my council members, I pledge to work together to create an environment that includes support and conduct to a development. We aim to organize events that will not only enrich our academic journey, but also provide platform for us to showcase our talent and explore horizons and build long-lasting friendships. However, such a council is not just our council is not just a success of council is not just depends on our efforts, but your active participation as well. I urge to everyone to engage and share your ideas and join hands with us to shape our campus environment that will only provide us. And together we can create a full memories and achievement and experience that will shape our futures. In conclusion, I want to thank our principal, vice principal ma'am, and the faculty members for their support and guidance. I also extend my heartfelt gratitude to the Chief Guest, Damodar Imboja sir, for his graceful presence with us. To my fellow students, this is your council. Let's work together and make this year full of growth and achievement and unity. Thank you. Thank you, Anish. We are truly honored to have amongst us Sri Damodar Mauser sir as our chief guest for this inaugural function. With a career defined by innovation, dedication, and a commitment to excellence, Sir is a beacon of inspiration for all of us. So without further ado, I kindly request our chief guest to enlighten us with his insights. To everyone sitting in the audience, if you have any questions during the talk, kindly hold on to them as we will have a Q&A session towards the end of the talk. Please join me in welcoming Sir with a round of applause. Members of the dais, honorable principal of this college, Professor Santosh Patkar, the vice principal, Ms. Smriti Borkar, members of the newly elected members of the Students' Council, and Nisha Bhai, and students community in front of me. I'm really grateful to be here, to the organization for inviting me here to be amongst you. And it always gives me a great pleasure to be amongst the youth. You know, I also feel sometimes younger in my age. So I hope, I wish that you will respond to me the way I'm talking to you. Let me tell you frankly, and let there be no difference between you and me. Kindly listen to me, because and then I also recollect my younger days when I was a member of the students' community. Goy liberated in 1961, and within 6 months I had to go to Mumbai for my college. Goya colleges
But let me tell you, with the sense of pride, आमची गोंयची भुरगे जे मुंबई वताले किंवा गोंया भायर वताले, they always left an impact on that students community from across the country, not only from Mumbai or other places. Because in my college itself, or my class itself, we had students from Gujarat, we had students from other places of India, and it was a pleasure to be there. I mean, for me, it was something novel because I was brought up in Goa, in a school in Margao, where the community was very, very limited. There was no give and take or come and go from other parts of India. And that was the time when I went to Mumbai, and it was a totally different experience for me. And I am very happy to tell you, I myself learned from the students around me. Also, I am very happy to tell you here what I achieved as a student after the end of my, at the end of the third year or fourth year rather, because that time it was a different pattern. First year, then inter, first year, intermediate, then junior, and then senior. So I went to commerce, first year commerce, then intermediate commerce, then the junior commerce, and then senior. At the senior level, I feel proud to tell you, as a Goan, we made such an impact that during the last year, I was awarded the best student of the college. The students who went to Mumbai made such an impact, both in extracurricular activities and also in academic activities. I'm very proud to tell you yet another thing. We had one brilliant student in our college. He not only brought a reputation to my college, but he also brought reputation to the university, who later became the principal of a college in Goa in Margao. And none other than the father-in-law of your vice principal, Smriti Borkar. His name was Professor D.V. Borkar. And I was very happy that I was very closely associated with him, and I can still recollect the awe with which he was looked at, not only by his peers, but also by his mentors. आमचे कॉलेजीन जे शिकताले तो जेन्ना परीक्षेक पेपर बरयतालो, त्या परीक्षेचे पेपर इतले बरे आसताले की तांकां ते पेपर कॉलेजीत सर्क्युलेट जाताले, not only among the students of this class, also among the staff who taught that topic. अशे तरेच्यो भुरग्यांनी बॉम्बे युनिवर्सिटीक म्हणया किंवा गोंया भायरच्या इन्स्टिट्यूशनाक व्हडलें नांव दिलां. आनी आय एम व्हेरी हॅपी आतां गोंयांत शिक्षण इतलें सोंपें जालां की हांगा तुमकां पयस वचचें पडना. म्हापशेच्या आयले पेरन जावं तांकां म्हापशा येवपाचें इतलेंच जालां. मडगांवच्या आयले पेरन जावं तांकां मडगांव वचपाचें. आमचे भशेन तेन्नाच्या काळार पुण्या मुंबय लागींच लागीं म्हणजे बेळगांव वताले. ती याद केली जाल्यार आयज हो बदल जाला तो दिश्टी पडटा. इश्टानो, तुमी हांगा शिक्षण घेवपाक आयल्यात. एट द फर्स्ट, sorry, at the outset, let me congratulate all the members of the Students' Council who got elected, and I am very happy that the entire burden lies on our General Secretary, who I am told is a champion in weightlifting also. So probably this weight is nothing for him, but yet I am very happy that on his bold, broad shoulders he is going to balance the task before him. So that is one thing. And now that I am here with you, as is introduced to you, I am here in the capacity of a writer, and that will be a Konkani writer. Can you tell me why did I choose to write in Konkani when I could have written in English? My Marathi is excellent. I can still write in Marathi better than anybody in Goa, the rest of Goa. I can write in, I studied in Portuguese. Probably if I would have done, I would have made a name in Portuguese if I had pursued. But in Hindi also I still write. But why did I choose to write in Konkani? Simple reason, I can best express
express myself in my language, my Konkani. When this criteria applies to my writing, why not I apply the same criteria to my speech when I am going to talk before you. I think I can best express myself in Konkani, and for the same reason, I would prefer to speak to you, interact with you in my language, in your language, आमची भाषा कोंकणी. I hope you will have no problem. कोणाकी जर दिसता की आम्ही कोंकणीन उलोवं नाका, इंग्लिशीन उलोवया आनी खंयच्याय भाशेन उलयल्या, म्हजी तयारी आसा, तुमी सांगात. हांव कोंकणीन उलोवं? तुमचो मोनेर पळयतकीर म्हाका म्हजे भुरगेपणांतली याद जाता. कोणें कितें प्रश्न विचारले विदेवेल्यान जाल्यार आमी उबी रावताले, दर दिसताली सांगपाक. म्हणजे एकल्याचोच आवाज तुमच्या कानार पडटलो, बाकी लोक म्हाका हांसतले म्हणून. प्लीज हें एक याद धरात. आमी चुकत म्हणून आमकां पळय भंय दिसता, तो पयले मनांतल्यान काडून उडयात. कोण चुकता? जो करता तो चुकता, जो उलयता तो चुकता, जो उबी रावता, जो कांयच करना तो चुकना. मातून कोण बरोबर आसता? एक फावटी चुकलो, दुसरे फावटी शाणो जाता आनी बरें काम करता. जो उलयना, जो कांयच करना, तो केन्नाच फुडें वचून पावना. इतलें याद धरात. तेन्ना हांव तुमचे कडेन आयलो, तो तुमकां भाशण दिवपाक समजू नाका. हांव तुमचे कडेन आयला तुमचे कडेन इंटरेक्ट करपाक. म्हाका इंटरेक्शन आवडटा, तुमचे कडेन संवाद करपाक आवडटा. म्हणून कसलेय प्रश्न आसूं, साहित्याचे आसूं, संस्कृतायेचे आसूं, तुमकां जे मनात खातात किंवा तुमकां दिसता की हांवें विचारल्या कितें उत्तर मेळटा, म्हणजे कडेन जाता पर्यंत हांव उत्तर दितलो. पूण लेट अस हॅव एन इंटरेक्शन, लेट्स हॅव ए डायलॉग, and that is precisely why I am here to talk to you. मित्रांनो, तुम्ही हांगा ह्या कॉलेजींत आयल्यात की शिक्षण घेवपाक. शिक्षण कित्या खातीर जाय तुमकां? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, हांव तुमकां सांगून वचना तो कोण आशिल्लो, तेन्ना जातली म्हाकाच. डॉक्टर राधाकृष्णन once said, मनशाक मनीस करतात तें शिक्षण. म्हणजे त्या अनुशंगान हांव म्हणत की तुमी हांगा मनीस म्हणून जन्म आयल्यात, त्या मनीस म्हणून जगपा खातीर तुमकां शिक्षण जाय. आतां मनीस म्हणून जगप म्हणजे कितें? एज्युकेशन इज ए मिन्स. एज्युकेशन इज ए मिन्स टू अक्वायर नॉलेज. आमी शिक्षण घेतात तेन्ना आमकां ज्ञान मेळटा. हें ज्ञान मेळोवपा खातीर आमी शिकतात. शिक्षण म्हळ्यार ज्ञान न्ही. शिक्षण इज ए प्रोसेस वेर यू अक्वायर ए नॉलेज. आतां शिकपाक आयले आनी तुमी ज्ञान मेळयलें, तितल्यान सोंपता पळय. सो वी हॅव टू यू अप्लाय युअर मायंड. कितेंय सांगता पळय तें हांव सांगता जावं, प्रिंसिपल सांगता जावं, तुमचे टिचर सांगता, दोळे दाखोवन आयकनाकात. आयकात, ताचेर विचार करात आनी तुमी ठरयात आयकलां तें बरोबर आसा. तुमकां जर दिसता आपणें आयकलां तें सारकें न्ही म्हणून प्रश्न विचारप. हे प्रश्न विचारप पळय आसा ते सगळ्यात महत्वाचे. आनी आमचे विद्यार्थी अनफॉर्च्युनेटली दे डू नॉट आस्क the questions. आणि ताका लागून कितें जाता? हांव मॅथ्साक चडसो फेल जातालो. कित्याक सांगता? मॅथ्स शिकलो काय ना लक्ष नासतालें. म्हाका दिसतालें म्हगेली भाशा म्हगेलें स्ट्रॉंग पॉयंट. सो आय एम व्हेरी गुड एट माय लँग्वेजीस. सो वाय बॉदर अबाउट सायन्स एंड मॅथ्स अशें दिसतालें. एज अ रिजल्ट हांव प्रश्न शिकपाक वचनाशिल्लो. कालचें गणीत सोडयलें ना जाल्यार आयचें फुडलें गणीत कळनाशिल्लें. आनी फुडलें कालचें आनी फुडचें जर कळ्ळें ना ताजे फुडलें तुका कांयच सोडपाक कळनाशिल्लें. सो एज ए रिजल्ट आमचो प्रोग्रेस झिरो जाता. ताचें कारण आमी सुरवातीकच प्रश्न विचारना, सुरवातीकच समजून घेवपाचो प्रयत्न करना. प्लीज नो, तुमकां जेन्ना मनात कसलोय प्रश्न आसता, दुबाव आसता, इमिजिएटली हात वयर करात आनी तुमच्या टिचराक विचारात. जर तुमी हात वयर करतकीर टिचर तुमकां उग्या बस म्हणून सांगता जाल्यार टिचराचें चुकता, तुमचें न्ही. इतलें याद धरात. आनी कोणी आपल्या पेयर्स आसात, आयल्यान पेयर्यान भुरगे आपल्या हांसतले अशें तुमकां दिसता जाल्यार तें चुकीचें. मनांतलो तो भंय काडून उडोवपाक जाय. आनी बी बोल्ड. एज ए स्टुडंट यू हॅव एवरी रायट टू आस्क युअर क्वेश्चन. यू एक्झर्ट युअर रायट. दॅट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हाका बरें दिसलें हांगा कल्चरल सेक्रेटरी आसा, हांगा स्पोर्ट्स सेक्रेटरी आसा. जनरल सेक्रेटरी वील टेक केअर ऑफ एवरीथींग. पण त्या भायर हांगा बायलांचे रिप्रेझेंटेटीव, लेडीज रिप्रेझेंटेटीव म्हणून तुमचे सिलेक्ट जाल्ले आसा. आनी हांगा तुमचे CR आसात. तांचे कडेन जावन तांकांय हांव म्हणटा की तुमी
पूण बरोबर सगळ्यांक घेवन वतात आणि सी दॅट यू गेट आन्सर टू एवरी क्वेश्चन दॅट अरायझीस इन युअर मायंड. इश्टानो, हांवें तुमकां सांगलें मनशाक मनीस करता तें शिक्षण म्हणून, पूण प्रत्यक्षात तशें जाता खंय. आमी शाळेंत आयले, तुमी आयले ते ज्ञान मेळोवपा खातीर, पूण तुमकां ज्ञान मेळटा आनी मेळना जाल्यार कित्याक मेळना? हांव तुमचोच अनुभव दिवन जर अनुभव तोच आशिल्लो आनी हो अनुभव सगळी भोवतेक आमच्या देशांत, चड करून आमच्या देशांत जे शिकतात तांच्या मनांत आसता. पूण नवी नवी एज्युकेशन पॉलिसी येता तेन्ना आमी एडवान्स विचार आपणायतात आनी आमी शिकपाक सोदतात. जे फाटले आमचे जे आमी डिफिशंट आशिल्ले ते फुडें वचून आमी ते सुदारतले म्हणून आमकां न्यू न्यू अशे तरेच्यो एज्युकेशन पॉलिसीज जाय आसतात. ह्या न्यू एज्युकेशन पॉलिसींनी तुमकां रिकार दिल्लो आसा. तुमची भाशा कितली म्हत्वाची हें तुमकां नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीन सांगिल्लें आसा. आतां आमच्या प्रिंसिपलान सांगलें एक काळ आशिल्लो जेन्ना कॉमर्स कॉलेजीक कित्याक जाय आमकां भाशा म्हणून भाशाच शिकयनाशिल्ले. पूण आज काळ बदलला. आज कॉमर्स कॉलेजांत ती भाशा शिकयतात. कित्याक शिकयतात? तुमकां कॉमर्स शिकपाक जाय न्ही, मागीर तुमकां भाशा कित्याक? हें चुकीचो एक आमकां समजून घेवपाक जाय. इतलें जालें. एक हांव तुमकां एक थोडीशी गजाल फाटल्यान तुमकां सांगता. एक वेळार जेन्ना IIT, IIM ताजे परस मुखार वचून UPSC परिक्षेक पास जावन जेन्ना IAS ऑफिसर जावपाक लागले, IFS ऑफिसर्स, IPS ऑफिसर्स, मागीर सरकारान लक्षांत आयलें की समाजांत जेन्ना कितें आंदोलन जाता, दलीत समाज, तुमी जाणात दलीत समाज म्हळ्यार हांव तुमकां सांगपाक वचना सगळ्यांक, तुमी कांय ल्हान भुरगीं ना, पूण दलीत समाजाचे जे प्रस्न आसात ते आमी समजून घेवपाक जाय. तुमकां केन्ना कळटलें? जेन्ना यू वील हॅव दॅट कंपॅशन फॉर दॅट कम्युनिटी. आमचे मदीं कितले वयले लेवलाचे, हांव वयली म्हणजे ताका अनफॉर्च्युनेटली म्हणजे फिनान्शियली अपर लेवल जे आसात तांकां ते प्रॉब्लेम कळनात. गरिबाचे प्रॉब्लेम तांकां घरा कडेन बसून आपले तांकां जाय ते खावपाक मेळटा, पूण जनपाचो सांजचो पाव खावपा खातीर हांचे कडेन पयशे नासतात. अशे तरेचे दलीत लोक, अशे तरेचे चिड्डगी लोक, अशे तरेचे गरीब लोक आमच्या समाजांत आसात. मागीर सरकाराचें लक्षांत आयलें जेन्ना अशें आंदोलनां जातात ते कित्याक जातात? तर देर आर डिप्रायव्ड पीपल इन दी सोसायटी. मागीर हे डिप्रायव्ड आसतना तांकां आमच्यो इतल्यो स्किमी आसतात सरकाराच्यो, ज्यो येवजण्यो आसतात, ह्यो येवजण्यो लोकां मेरेन पावनात. कित्याक? आमचे इतले IAS ऑफिसर आसात तांचें हें काम आसता लोकां मेरेन ह्यो सरकारी स्किमी लोकां कडेन पावोवपाच्यो. कित्याक पावनात? तर तांकां तांचे प्रॉब्लेमूच कळनात. ते कित्याक कळनात? की तांकां गरिबी म्हळ्यार कितें खबर ना. हालींच हांव नांव घेना, पूण आमच्या एका फायनान्स मिनिस्टरान भर पार्लमेंटांत सांगिल्लें बिलो पॉवर्टी लायन जे लोक आसात तांचो वर्साचे इन्कम 6 लाख म्हणून. 6 लाख म्हाका ना. हांव इतल्या खातीर हांव गरीब मानना, पूण तुमी सांगता अशी तरेची विचारधारा आशिल्ले, अशी तरेचे विचार करपी आमचे फायनान्स मिनिस्टर ते गरिबा खातीर कितें करतले? 6 लाख मेळटा न्हू, यू आर बिलो पॉवर्टी लायन. पुरो तुका आनी पडव्या तुजी आनी लागली. हांगा कल्पना पसून आसना, राती कडेन खावपाक ना अशे तरेचो लोक आमच्या समाजांत आसात. आमी गोंयांत जेन्ना हे लोक भरता हांगा भायले लोक येवन, तुमी सिग्नला कडेन पळयता आसतले येतात आनी भीक मागतात. येता थोड्यांक भीक मागपाक जर दिसता तरी आसतना ते कितें तरी विकपा येतात, हे घे म्हणून कापडे येतात. तांचे विशीं आमी विचार करतात, पॉझिटिवली विचार करतात, सिम्पथेटिकली विचार करतात. हे ना इश्टानो, आमच्या घरा कडेन प्रेम मेळटा, आमच्या आवय बापायचें, आमचे भाव भयणांचें, आमच्या इश्टांचें. दॅट लव दॅट वी एन्जॉय इज देर आर मेनी अनफॉर्च्युनेट यू कॅनॉट गेट दॅट. म्हणून सांगतो जेन्ना तुमकां तुमचे सोयऱ्यांचें, तुमचे घरच्यांचें, तुमच्या इश्टांचो मोग मेळटा तेन्ना एक याद धरा, यू हॅव टू डिस्ट्रिब्यूट वॉट यू गेट अमोंग अदर्स हू डू नॉट हॅव इट. म्हणून लोकां विशीं जें कंपॅशन आसा तें सगळ्यांत चड म्हत्वाचें. प्लीज इम्बायब दीस वॅल्यू, हॅव कंपॅशन फॉर युअर फेलो बिंग्स. आनी तांचे कडेन चड लक्ष करून जावचें ना. हांव इतल्या खातीर सांगता की शिक्षणांत आमकां जें ज्ञान मेळटा तें ज्ञान आमकां पुरो जावपाक जाय. ज्ञान आमकां कितें शिकयता? आमकां शिक्षणांत जें नॉलेज मेळटा तातूंतल्यान आमकां ज्ञान मेळटा. ज्ञान जाय, पूण ज्ञाना बरोबर आमकां
अनेक गजाल खूप गरजेची असता ते म्हळ्यार आमी एक व्यवहार ज्ञान आमचे कडेन आसूंक जाय. व्यवहार ज्ञान म्हळ्यार कितें आमचें ज्ञान आसलें म्हणून जायना, आमकां व्यवहारांत कशें हाडप हें खबर आसना आनी ताका लागून प्रत्यक्षांत आमी व्यवहार ज्ञान आमकां उणें आनी तें ज्ञान मेळोवपाच्या प्रयत्नांत आमी खऱ्या अर्थान ज्ञान मेळयतात काय कितें हाचो विचार करपाक जाय. आमी चडशे शिकतात हांगा आनी हांव डोंट थिंक देर इज एनी एक्सेप्शन हियर. आमी शिकतात मार्क घेवपा खातीर, आमी परीक्षेक बसपा खातीर शिकतात आनी आमकां विद्यार्थी म्हणटात पूण खऱ्या अर्थान आमी विद्यार्थी काय आमी फक्त परीक्षा दितात. आमकां परीक्षा दिवन बरे मार्क मेळ्ळे की आमी खूश, मागीर ज्ञान कितें मेळ्ळें कितलें मेळ्ळें तें खबर ना. ताका लागून आमचे कडेन भुकंपट्टी करपी, आमचे कडेन पाठांतर करपी लोक चड जाल्यात. Just making by heart you get enough marks and you are happy with it. That's not. Don't be content with what you get by answering your papers. सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे ज्ञान मिळवप, विद्या मिळवप आनी ह्या खातीर आमकां विद्यार्थी जावप चड गरजेचें. आमचे कडेन एक व्हडलो मनीस जावन गेलो, बर्नार्ड शॉ नांव आयकलां. बर्नार्ड शॉ was a thinker, was a philosopher, was a great writer. या बर्नार्ड शॉने फाटीं म्हणिल्लें, my education was interrupted when I was sent to school. म्हणजे अर्थ कितें? ज्ञान म्हणजे तें आमकां फक्त शाळेंतूच मेळटा अशें पळय आमचे तकलें आसा तेंय तितलें खरें न्ही. आमचे सरभोंवतणी पळोवपा शिकाय. ट्राय टू ऑब्जर्व वॉट इज गोईंग ऑन अरावंड यू. आमचे गांवांत, आमचे गोंयांत, आमचे सरभोंवतणी, आमचे मदीं जे लोक आसात तांचे कडेन पळयात. आमचे भोंवतणी जो सैम आसा, झाडां आसात, फुलां आसात तांचे कडेन पळयात. आमचे ज्यो परंपरा आसात, चाली रिती त्यो कित्याक त्यो पळयात. आमच्यो जात्रा फेस्तां ताजे कडेन एक वेगळी नदरेन पळयात, शिकून घेवपाचे नदरेन पळयात आनी तुमकां कितलेशेच नवें शिकूंक मेळटलें जें तुमकां फॉर्मल एज्युकेशनांत मेळटलें अशें ना. आतां हें आयकतकीर तुमकां दिसतलें घडये हांव फॉर्मल एज्युकेशनाचेर कितें तरी चुकीचें उलयता म्हणून. तशें न्ही. आमकां जेन्ना शाळेंत वतात तेन्ना आमचो IQ वाडटा. म्हणजे आमकां नवीन नवीन गजाली कळटात, आमी नवीन नवीन शिकतात, तातूंतल्यान आमची इंटेलिजन्स वाडटा. फक्त इंटेलिजन्स कोशंट वाडूंक जायना. आमचे कडेन EQ म्हूण आसता, इमोशनल कोशंट जो आसा तो वाडोवपाची गरज आसा. इमोशनल कोशंट जे हातून पयलीं सांगलें कंप्रेशन वाडयात म्हणून तातूंत येता. आनी ताका लागून आमी फक्त एक वटेन एकाच वन सायडेड विचार करतात, लॉप सायडेड विचार करतात आनी शिक्षण घेतना आमी खंय तरी घाल उरतात आनी जें शिकपाक जाय तें शिकूंक पावतातच अशें ना. इश्टानो, एक याद धरात, नॉलेज कॅन बी कन्वेड. तुमी आमी शिकूंक आयले, एज्युकेशन घेवपाक आयल्यात आनी तुमी ज्ञान मेळोवपाक आयले. हें ज्ञान तुमकां पासोवन जातलें. टिचर्स वील टेल यू आनी नॉलेज कॅन बी कन्वेड, नॉट विजडम. विजडम तुमची तुमीच मेळोवपाचो आसता. शिक्षण गरजेचें. शिक्षणांतल्यान ज्ञान मेळटल्यान ज्ञानांतल्यान तुमकां कितें बरें आनी कितें वायट विवेक बुद्धी मेळटली, विचार करपाची, स्वतंत्र विचार करपाची पळ येतली आनी तातूंतल्यान तुमी शाणे जावपाक पावतले. शाणे हें फक्त शाणे जावप म्हणजे बरें जावप अशेंच न्ही. वायज विजडम इज मोर इम्पॉर्टंट दॅन गेटिंग नॉलेज. त्या खातीर बरी चड इम्पॉर्टंट आनी म्हजो अनुभवांतल्यान सांगता चड इम्पॉर्टंट म्हणजे शिकप जालें. शिकतकीर तुमचें ज्ञान मेळटलें. ताज्याय परस चड वाचन गरजेचें. तुमचे मदले कितले लोक वाचतात म्हाका खबर ना, पूण उलयतना आमच्या प्रिंसिपल साहेबान म्हणलें की आतां भुरग्यांचें वाचन खूब कमी जालां. पूण म्हाका आय डोंट बिलीव इट. म्हणजे पुस्तकां वाचतात कमी जालें आसतलें, पूण पुस्तकां वाचप कमी जालें म्हणजे वाचन कमी जाता अशें न्ही. तुमच्या हातांत मोबायल येता, मोबायलाचेर तुमी वाचतात. कितें वाचचें हें तुमी ठरयात. त्या खातीर तुमकां फुडें मेंटॉर लागतलो. पूण मेंटॉर ना जाल्यार यू बी युअर ओन मेंटॉर आनी ट्राय टू फायंड आउट वॉट इज गुड फॉर यू, वॉट इज गुड फॉर द कम्युनिटी, वॉट इज गुड फॉर स्टुडंट्स अँड अदर्स. तें तुमी जर ठरयलें जाल्यार बरें कितें तें तुमी वेंचून काडून तें वाचूंक पावतलें. आनी म्हाका दिसता इट इज नॉट ट्रू दॅट आमचे फुडें वाचक कमी जाल्यार हें तितलें खरें न्ही. आनी एक गजाल आसा, प्रवास करता तुमी कॉलेजीक येवपा खातीर घडये तुमी
बसीन येतात बसीन वतात बसीन तुमचे तरेकवार लोक दिश्टी पडटात आयले पेल्यान पळयतात तुमी निरीक्षण करतात ऑब्जर्व करतात हे ऑब्जर्वेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर एनीबडी फॉर स्टुडंट्स फॉर गर्ल्स लायक मे ऑल्सो कित्याक ऑब्जर्वेशन केले उपरांत तुमकां आयले पेल्यान कितें चलता कितें वेगळीं चलता तें दिश्टी पडटा तुम्ही न्यूजपेपर वाचतात काय खबर ना पूण वाचतात ते वाचतकीर तुमकां समाजात कितें चलता तें कळटा आनी तें वाचून न्हय दाखोवन आयकना काय आज सोशल मिडियाचेर तर अशी परिस्थिती आयल्या की कितें खरें आनी कितें फोट हातूंत लोकांचो गोंधळ जाता ह्या खातीर बी केअरफूल वाचात पूण वाचून स्वतंत्र विचार करून आपल्या आपूण धरयात कितें बरें तें आनी तुमी म्हण आयकल्या कोंकणी म्हण आसा बुदवंताक फातरां शीत फातराची शीत बुदवंताक फातराची शीत केन्ना आयकलां नाल्यार घरा कडेन वचून हांवें म्हटल्यार कितें जाल्यार ताजे तुमी सांगताले पूण अर्थ कळटलो तो फ्रेजीचो ताजी फाटली एक काणी आसा बुदवंताक फातराची शीत एक दीस खंय तुमकां फाटली याद काडटा एक 100 वर्स टायम दिलो इट्स ओके नो इट्स टायम तुमचे कितें आर यू ओके कितें टायम एक फाटी खंय पयलींची खबर जेन्ना एक गांवांत काय आतां हांव बाजोड्डीच्यान आयला बाजोड्डीच्यान जर म्हापशें येवपाचें आसलें सकाळ फुडें भायर सरताले दनपार फाटलें रावतालो कितें तरी खावन घेवप आनी मागीर मुखार फुडलो प्रवास तुडून प्रवास किंवा बैलगाडी तेन्ना एक बैलगाडी घेवन एक भाटकार झाड चडलो आनी वाटेर ताका दनपार जाली ताका भूक लागताली काय ती भूक लागली गाडीकार आशिल्लो आनी भाटकार आशिल्लो एक खंय तरी उदक मजरूक पळयलो ती गाडी थांबयली आनी तांणी येतना तांदूळ हाडले आनी ती वाटेर पेटी पोळयो काडयो घेवप आनी उदक करप आनी ती रांदप शीत करप आनी जेवप आनी येवप म्हणजे तांणी शीत करपा खातीर तांदूळ भायर काडले ती पोटली विसयली आनी पोटली काडटना पटकन चुकून ती सकयल पडली सकयल जमनीर पडटकीर तांणी देखीन ते तांदूळ भरले जाल्यार ताजे बरोबर कांय शेकरो कांय भाकर आयले ते वेले मोठे आसले काडून उरले बारीक पासियेंस नाशिल्ले भाटकार म्हळ्यार कितें आसूं हांव अशें चिंतयता तर गाडीकार म्हळ्यार कितें भाटकारान ते अशें खाल्ले फातर कोणे कितें अन्नाडी म्हणटा फातर हो चड उदकान जर घालो फातर कोणाक उरतलो तांदूळ शिजतकीर शीत जातलें शीत वयर येतलें लॉजीक सामकें तांणी तें तशें चिंतयलें गाडीकाराक तें बरें कळयना आनी तें बरें तें फातर सगळें वेचून काडलें आनी आपल्यालें शीत केलें निमा कडेन खरी शीत जेवलो तो गाडीकार ताजी तोंडाक फातर घेत रावले थोड थंय करीत रावप आनी पाण्याक पोट पासून सारकें म्हणिना तेन्नाच्यान ही म्हणणी आयल्या बुदवंताक फातराची चड शिकिल्लो आसता पळय तो प्रॅग्मेटीक आसताच म्हणून ना म्हणून ते अशे तरेची गत जाता पयलीं थोडेशे पॉयंट्स हाडल्या कित्याक हांवें गरजेवर नाका तें उलोवप जाता तरी आसतना जाता पूण पॉयंट्सां रावन पॉयंट्स लक्षांत दवरून हांव उलोवपाचें जाता आनी अश्यो जायत्यो गजाली आसा हांव हे एनेक्डोट्स आसा न्ही बुदवंताक फातराची शीत हे तुमकां फाल्यां कोणी उलयतकीर तातूंत तर रोखडो कळटलो थोडे फावटी ह्यो म्हणी ज्यो आमचे जाणटेल्यांनी तयार केल्यात ते खरें म्हणजे कलेक्टीव विजडम तातूंत भरिल्लें आसा त्यो आमी समजून घेवपाक जाय आमी दुर्दैवान आमचे भाशे कडेन फाट करतात ही आमची व्हडली चूक पूण ती चूक पयटे म्हणसर आमचो काळ गेल्लो आसतलो म्हणून म्हाका एक खुशी दिसता की अशें जावपाक जायना पूण तरी आसतना रक्षा करतात आमी शिक्षणाचेर भर दितात प्रॅग्मेटीक कितें तें लक्षांत घेना म्हणजे आमी प्रॅक्टिकल ज्ञानाचेरय भर दिवपाची गरज आसा आनी ना जाल्यार गत कितें जाता एक स्विमींग एकाडेमीक वचून डॉक्टरेट घेतली एक मनीस आशिल्लो ती एक आनी सांगता थोडे भितर एक दीस एक गांवचो एक भाटकाराचो भुरगो आशिल्लो ताका न्हंय कडून मुखारान वचपाचें आसता की कळनाशिल्लें कित्याक ताका स्विमींग बी कळनाशिल्लें ताणें बापायक म्हणलें आपल्याक न्हंय हुंपपाची कशी तर बापायन सांगलें स्विमींग शीक तर स्कुलान शिकयना ताणें कॉलेजीक वचून शीक त्या भुरग्यांनी खबर काडलें ताका कळ्ळें की मुंबय ती व्हडली बरी स्विमींग एकाडेमी आसा त्या एकाडेमींत वचून शिकलो जाल्यार आपल्याक बरें सगळें ज्ञान मेळटलें तो मुंबय गेलो कॉलेज शिकलो पोस्ट ग्रॅज्युएशन केलें स्विमींग एकाडेमीक जॉयन जालो आनी ताणें इतली पुस्तकां वाचलीं लायब्ररीन दीस रात लायब्ररीन वचून ताणें अभ्यास केलो आनी ताणें स्विमींगांत डॉक्टरेट घेतली आतां डॉक्टरेट घेतकीर म्हणून विद्वान जालो तो घरा आयलो सगळ्यांनी कौतूक केलें एक दीस ताका कडेन आमंत्रण आयलें व्याख्यान दिवपाक तो वचपाक वतालो ती ताका लागली तार म्हणजे खबर आसा न्ही तुमकां तर ते व्हड्या बसलो
आनी तो पयसुडीन वचपाक भायर सरलो तो आनी तारयो बोटमॅन आनी कोण नाशिल्ले म्हणजे वाटेर तो कवी मारपाक लागलो ताणी त्या लर्नड मॅन द डॉक्टर ऑफ स्विमींग ताणें त्या तारयाक विचारलें अरे तुका इंग्लीश कळटा ताणें सांगलें ना तूं कितें शिकला ना थोडें वाचपाक कळटा फिजिक्स कळटा ना केमिस्ट्री कळटा ना मॅथ्स कळटा ना अरे तुका कितें कळटा ना व्हडें उलोवपा अरे पूण तुका ब्रेस्ट स्ट्रोक कळटा ना तुका बटरफ्लाय स्ट्रोक कळटा ना म्हण ताणें सांगलें तुका फ्रंट क्रॉल कळटा ना अरे सामकें तुजें जिवन म्हणून फुकट कांयच कळना आनी मुखार वयतकीच तागेले व्हड्याक जावन उदक पयलीं लक्ष आयलें नाशिल्लो तें उदक दवरून वयर सरपाक लागलें न्हंयच्या उदकाक पावता म्हणसर व्हडें उदकान भरपाक लागलें कांयच उपाय नाशिल्लो व्हडेकारांनी ताका विचारलें आतां आमी देंवचें पडटा उदकाक उडी मारची पडटली तुका पेंवपाक कळटा न्ही ताणें सांगलें ना व्हडेकार येवन परतो आयलो आतां तुमकां देख कितें घेवपाची ती तुमी घेयात पूण म्हाका इतलें सांगपाचें आसा की खंयचें फक्त ज्ञान मेळूंक जायना ज्ञान मेळटकीच तें कशें बरें तरेन वापरूंक जाय तेंय शिकूंक जाय म्हणून बी प्रॅग्मॅटीक इन एवरी आस्पेक्ट आतां स्टुडंट्स कावन्सील आतां हाजे मुखार तांणी जबाबदारी घेतिल्ली आसा दे वील बी conducting so many activities, जावं sports, जावं cultural activities, जावं activities for women and some educational lectures also. Probably many activities are on the list, their list, and hopefully they will conduct them gracefully. The conducting any activity gracefully has to be uppermost in your mind. That will give a name not only to the students community of your college but also to the college. Try to raise the bar of excellence of your activities which will in turn bring up the name of your college, of your institution and of your city also. And it is very important. ह्या खातीर हांव सांगता की हेचे कडेन जबाबदारी घेतली म्हूण जायना कंडक्ट करपाची आनी तितलीच ग्रेसफुली डिसिप्लीन वे ते करपाची गरज आसा. इश्टानो हांवें थोड्योश्यो गजाली म्हाका ज्यो मनांत आयल्यो एज स्टुडंट आनी म्हाका जें सांगनशें दिसलें तुमचे कडेन शेअर केलें पूण तरीकय सांगता. आतां तुमचें शिक्षण सोंपतलें तुमचें शिक्षण सोंपले उपरांत तुमी फुडलो विचार करतले तांचे जे ग्रॅज्युएट जातले ते घडये पोस्ट ग्रॅज्युएशन करपाक वतले ताजेय फुडें शिकूंक वतले पूण शिक्षण जाले उपरांत कितें कोण कामाक लागतले कोण धंद्याक लागतले कोण नोकरी करपाक लागतले ताजे फुडें कितें कोण संवसाराक लागतले ताजें तुमचें काम धंदो आनी त्या भायर नोकरी तुमी घेतात ती जबाबदारी कोणा कोणाक दिसतलें थोडे भुरगे probably some of you will dream of rather will go to going abroad in search of greener pastures and probably you will be successful in your life and you will grow in terms of acquiring money, acquiring wealth. याद धरा money is not everything. म्हणून तुम्ही जेन्ना शिकून भायर सरतले then don't stick to any one discipline. One discipline is okay. There was a time when we said, "Tomare is jack of all trades but master of none." As Mahatma Gandhi म्हणतो की try to become jack of all trades, but of course you have to master one trade. म्हणून तुम्ही सांगता तुमचे मदीं जे कॉमर्स घेवन आसा B.Com जातले M.Com जातले फाल्यां प्रोफेसर जातले डॉक्टरेट घेतले पूण तितल्यान रावनाका. You know commerce, but try to develop other skills. Try to join other disciplines, not disciplines of the so-called education. Disciplines in terms of art, culture, literature, music. हे सगळे गरजेच्यो because see, I am a writer. What helps me is the interdisciplinary ज्यो एक्टिविटी जातात ताजे पासून हांव शिकता आनी ताका लागून आय फायंड डिफरंट टॉपिक्स टू रायट अपॉन बिकॉज आय ऑल्सो डील वीथ एंड मीट पीपल इन डिफरंट डिसिप्लिन्स
आतांच हांव प्रिंसिपल सरा कडेन उलयता. वी बोथ आर ऑन द एकेडमिक कावन्सील ऑफ गोवा युनिवर्सिटी. वी मीट देर and we were discussing there are different kinds of streams, different faculties. The heads of different faculties come and discuss their problems. Dental colleges of principal येता आनी तो आपले कॉलेजीचे प्रॉब्लेम सांगता, सोल्युशन सोदता. आमचे आर्किटेक्चर कॉलेजीचे येता तो आपले आर्किटेक्चर कॉलेजी बद्दल उलयता. इंजिनियरींग कॉलेजचे येतात आनी ते इंजिनियरींग कॉलेजीक तांगे डिफिकल्टी इन टर्म्स ऑफ एकाडेमिक्स ते उलयतात. पूण आमकां तातलें कांयच कळना. अशें आसतना हांव थंय वचून रावता. म्हाका दिसता सकाळचे 10 वरां ते सांजे 5-6 वचून बसचें पडटा. पूण बसता थोडे उठून वता. पूण बसता कित्याक म्हाका वेगळे वेगळे लोक आपापले फिल्डांतले अनुभव सांगतात, तांचे प्रॉब्लेम डिस्कस करतात. तातूंत फायदो म्हाका मेळटा एज अ रायटर. एज अ रायटर आय ट्राय टू अंडरस्टँड देर डिफिकल्टीज. आनी फाल्यां जर म्हाका संगीताचें बरें दिसलें तर संगीत कॉलेजींतल्या प्रिंसिपलान जें सांगलां तें लक्षांत येता. आनी घडये म्हाका फुडली इन्फॉर्मेशन जाल्यार आय गो एंड वी अप्रोच द प्रिंसिपल ऑफ संगीत अकादेमी म्हणया किंवा अशी तरेची कॉलेजी आसात, म्युझिक कॉलेजीस बी त्यो. हे हांव इतलें कितें सांगता की ट्राय टू acquire knowledge and skills in other disciplines. हें तुमकां फाल्यां खूब बऱ्याक पडटलें. नाजाल्यार तुमची लायफ विल बिकम मोनोटोनस. Monotonity you have to break in order to be successful, be happy in your life. And to me, there are any activities that you undertake. Remember, there are two types of activities. Some activities will be short-term activities. You will gain by them. But what will be the benefit? The benefit it will help you in short term, probably until you get out of the college. It will give you a name, fame, or some skills. But then sometimes the activities that you conduct here will benefit you in your near future until you join the job or some more time, say. But there are some activities which help the students' community in longer term. The long-term activities particularly are connected with the art, literature, dance, singing, and all the other interdisciplinary activities. They are very important. They will help you further. I'll tell you, I have seen many students, particularly in these cities, in the news, that most students go into depressions. Why? Because they stick to one discipline. Probably their parents also, their peers and their mentors, they also pressurize them to excel in one discipline. But तशें जावपाक जायना. म्हणूनच I want to say, be jack of all trades. There is nothing wrong in it. I want to be happy with that. But try to understand. And if you want to lead a happy life, you will have to adjust to it. तुम्ही खूप धोट्टले म्हणजे एक याद धरा. Men do not live by bread alone. Men do not live by bread alone. It is art and culture, art and literature that help them to keep their souls alive. To keep your soul alive, you have to seek solace in literature, solace in different forms of art. Try to acquire the skills, different skills, and you will be happy. Stano, चढते घरात चालवा की तुमकां कोंकणीन एक म्हण आसा, दात्यार बसतकीच होमयो सुचतात. दात्यार बसप आनी होमयो सुचप कळ्ळें जाल्यार घरांत वचून तुमच्या घरांतले कोणी जाणटे आसता घरांत आनी ते दुर्दैवान आमची जी खण आसा आमचे कडेन मोबायलाची ती आज आमचे कडेन आमी शेनवाराक चलोवपाक लागल्यात. तशें जावपाक जायनाशिल्लें कित्याक आमी शिकपाचें कॉलेज जालें की शिकप सोडलें अशें जाता. तशें जावपाक दिनाकात. Remain a student, be student of other disciplines, but try to acquire more and more knowledge. महात्मा गांधी म्हणटालो, सगळ्यांकीच सांगपाचें आयकाता लक्षात दवरात. महात्मा गांधी म्हणला, जियो ऐसे कि कल ही मरने वाले हो. जीवनात जे करपाचें आसा तें बेगीन करात. आयचें काम फाल्यांचेर उडयनाका. जियो ऐसे कि कल ही मरने वाले हो. सीखो ऐसे
जैसे हमेशा जीने वाले हैं. There is no end to learning. त्यांना तुम्ही नवीन नवीन शिकत राहा. नवीन अजूनही शिका. I am 80 years old. I am just telling you not to boast of it, but I am always a student. And because I am a student, I am a writer. आमच्याकडे नवीन कितें सांगपासारकें आसा, नवीन कितें सांगपासारकें आसा, नवीन कितें शिकपासारकें आसा, नवीन कितें सांगपासारकें आसा. ताचें कारण हांव अजून शिक्षक, अजूनही स्टुडंट आसा, विद्यार्थी आसा. इश्टानो तुम्ही फुडें वतले, शिकतले, आतां शिकतले, कॉलेजींतल्यान भायर सरतले, मुखार वतले, तुमी नोकरेक लागतले, तुमचो फुडार आसा, त्या फुडार तुमकां बरो जावचो, बरो मेळचो, तुमी सक्सेसफूल जावचे तुमच्या जिवितांत, ही म्हजी शुभेच्छा तुमकां दिता. आनी त्याच बरोबर आमचे जे आदले राष्ट्रपती जावन गेल्यात अब्दुल APJ कलाम, APJ कलाम हांणी बरें सुंदर सांगलां, every successful man, every successful person, man म्हणजे काय मेंटर आसा, बाय दिसूं शकता. आनी बाय दिसून घेयाना, जेन्ना कोणी मॅन म्हणटा तेन्ना याद जाता, त्या बायलांक कुशीक उडयतात ना. आनी बायलांचे रिप्रेझेंटेटिव्ह बशिल्ले आसात, ते काय सांगतात, let there be no injustice meted out to any woman, one woman or many women. हांगा सगळी बायलो चड आसात, पळयता आनंदी जाता, बरें दिसता. पूण शिकून घ्या, एक याद करा, तुमचेय अधिकार आसा. हांव विशयान जर कोणी सांगलां, पूण APJ कलाम हांणी जें सांगलां तें याद धरपा सारकें. एवरी सक्सेसफूल पर्सन has a painful story. Every successful person has a painful story, and every painful story has a successful ending. आमकां सक्सेसफूल एंडिंग जाय, आमकां सक्सेसफूल जावपाक जाय, but it is not right in the beginning. The success will follow. ताजे खातीर पयलीं स्ट्रगल जाय. स्ट्रगल म्हणजे तुमी पेन्स, त्रास काडपाची, कश्ट काडपाची तयारी दवरात. And when you are youthful, you are capable of it. Just remember, you can do it. And त्या खातीर पयलीं स्ट्रगल करता जाल्यार पेन्स काडपाची, कश्ट घेवपाची तयारी दवरात. I am sure you will achieve success in your life. कवित्वाची 4 जाती मित्रां तुमी आयकून घेतली. पूण हाजे मुखारी तुमकां जर कितेंय प्रश्न विचारपा आसले, तुमी विचारले जाल्यार म्हाका जाप दिवपाक आवडटलें. Thank you, sir. Thank you, sir. We now open the floor for questions, as sir declared. All those who have questions, kindly raise your hands. I will pass the mic to you one by one. First of all, sir, thank you so much for the talk. As a कोंकणी मुगी एकदा विचार तकलेन येता, सो तुमकां हाच्या बद्दल कितें दिसता हेंच विचारपाचें आशिल्लें. पयलींच्यान शिक्षण कोंकणीन जालें, कोंकणी सदांच आवडटा, वाचता, उलयता. बट आतां जशें कॉलेजीन आयलां, फुडलें शिक्षण घेता, समहाव कोंकणी कमी जाता वापरप, इंग्लीश चड वापरतात. हाच्या बद्दल तुमकां कितें दिसता? कोंकणीचें म्हणजे आमी कशें वाडोवं येता, ऑर आमी कितें करूंक जाय? म्हाका दिसता पळय, काळाची गरज आसा त्या प्रमाणे मी वागतात. कोंकणी विशीं आमकां जो अभिमान आसा, दुर्दैवान कितें जालां, म्हजेंय शिक्षण मराठीन जालां पयलीं. ताजे फाटलो इतिहास कितें कोणें खबर घेतलें? एनीबडी हॅज ट्रायड टू लर्न द हिस्ट्री ऑफ कोंकणी, ऑफ युअर टेरिटरी गोवा. गोंयचे 400 वर्सां पयलीं, 500 वर्सां पयलीं कितें जालें हाजी कोणाक कल्पना आसा? ताजी इंटेन्सिटी खबर आसा? ना जाल्यार तुमी इतिहास वाचात. इतिहास एक काणीन समजून वाचात, पूण वाचात. इतिहासांत कितलेशाच प्रश्नांची उत्तरां घेतिल्लीं आसात. एक जाणें द फर्स्ट एवर लिटररी लिंग्विस्टीक सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय भाशांचो सर्वे करून जाणें एक व्हडलो अहवाल म्हणजे नियरली 8,000 वर्ड्स, 8,000 पेजीस प्रोजेक्ट तयार केलो. तो एक इंग्लिशमॅन जॉर्ज अब्राहम ग्रेयर्सन. ह्या ग्रेयर्सनान बरोवन दवरिल्लें आसा. ताणें भारतीय भाशांचो इतिहास बरयला
आनी तातूंत ताणें हांव संस्कृता वेल्यान प्राकृत आयली, प्राकृता वेल्यान प्राकृताच्यो वेगवेगळ्यो भाशो जाल्यो, महाराष्ट्रीय प्राकृत म्हणून जी भाशा आशिल्ली तातूंतल्यान आनी कितल्योश्यो कोंकणी, मराठी, गुजराती, हिंदी ह्यो भाशा महाराष्ट्रीय प्राकृतांतल्यान कश्यो भायर सरल्यो तें विशद करून सांगलां. बट ही कॅटेगोरिकली सेज that it was Konkani that branched off from Maharashtrian Prakrit before Marathi. But because of historical reasons, it did not develop further. And the historical reasons 400 वर्सां पयलीं गोंयांत कितें जालें हें तुमकां कळ्ळें जाल्यार तुमच्या लक्षांत येतलें. पूण आमकां इतिहास पुस्तुपाचो ना, आमकां फुडार पळोवपाचो आसा. आनी आमकां भाशेचो अभिनिवेश नाका, म्हणजे कितें असो फॉल्स प्राउड, आय एम प्राउड ऑफ माय लँग्वेज. आय डोंट वॉन्ट टू साऊंड फंडामेंटलिस्ट. नो, फंडामेंटलिझम वील नेवर हेल्प अस. पण आमचे भाशेचो अभिमान आसप, आमचे भाशेचो स्वाभिमान आसप खूब गरजेचें. युनेस्को, युनायटेड नेशन्सची जी शाखा आसा युनेस्को, तांणी स्पश्ट सांगिल्लें आसा तुमचें शिक्षण तुमचे मातृभाशेंतल्यान जर जालें जाल्यार तें उत्तम जातलें, कित्याक तेन्ना तुमकां इतर भाशांतले सगळे कॉन्सेप्ट समजूंक पावतले. टुडे आय कॅन बोस्ट ऑफ बेटर नॉलेज ऑफ अदर लँग्वेजीस इन्क्लुडींग मराठी, हिंदी, इंग्लिश अँड गुजराती, इवन पोर्चुगीज, बिकॉज आय नो माय लँग्वेज वेल. कित्याक आमच्या मनांतले मनांत आमची अनुवाद जातात. The translation process continues in our mind, whether knowingly or not knowingly, whether consciously or subconsciously. But it is a continuous process. Yes, we need to endeavor to promote our language. Promote म्हणजे कोणाच्या माथ्यार कोणाची तकली फोडून तातूंत भितर कोंकणी घालपाचें ना. आमकां कोंकणी म्हणजे ताका म्हणटात आमी ऑर्गेनिकली डेवलप जाली जाय. आनी ऑर्गेनिकली ती डेवलप जातली जाल्यार ईच वन ऑफ यू हॅज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स युअर सॉयल. तुमकां एक प्रश्न विचारू, मातृभाषा म्हणून तर आयकलां? सांगा, खंय काय ना? मातृभाषा म्हणजे कितें? मदर टंग म्हणजे कितें? कोंकणीन सांगा. मायभास म्हणजे कितें? ते खंय शिकता तुमी? खंय शिकता? खूप जाणांचो एक समज आसा, मातृभाषा म्हणजे मातेची भाषा, मायभाषा म्हणजे मायची भाषा, आवयची भाषा. इंग्लिशीन बी मदर टंग. तुमकां इंग्लिशीन डिक्शनरी काडल्यार तुमकां मदर टंग तर कळना. तुम्ही पळयलां? मदर टंग इज कॉइन्ड बाय इंडियन्स इन इंग्लिश. पूण लेव सायड आहे. मदर टंग मातृभाषा म्हणजे आवयची भाषा न्ही. आतां हांव तुमकां एक्झाम्पल दिता. हांव देखून जालो एका महाराष्ट्रीयन चलये कडेन, ती मराठी. हांव मुंबय शिकतालो कॉलेजींत, ती म्हाका ती मेळ्ळी, आमी इंटरव्यूंनी. ती मराठी उलयता, हांव कोंकणी उलयता. आनी तेंप जातालें गोंयांत. आनी इतली परिस्थिती जाली की लोकांनी म्हाका, हांव तुजे कडेन मराठी उलयतालो इतल्या खातीर चड करून की कोंकणी कळनाशिल्ली. आनी म्हाका दिसतालें की तिका शी शूड नॉट फील लेफ्ट आवट. कित्याक म्हगे घरा कडेन काकी आशिल्ली, म्हगेली आवय तेन्ना काय केल्ली. पूण घरा कडेन भुरगीं आशिल्लीं, तांकां कांय मराठी कळनाशिल्ली. म्हणजे हांव तिचे कडेन मराठी उलयतालो. पूण अशी परिस्थिती आयली एक दीस की 4 प्रोग्राम गेल्ले कडेन हांव तुजे कडेन मराठी उलयता आनी ती उत्तर म्हाका कोंकणी येता. लोकांनी म्हाका सांगून दिलें, अरे कितें रे तूं तुजे कडेन कोंकणी उलयता, मराठी उलयता आनी ती तुजे कडेन कोंकणी उलयता, तुवें नोट केलें ना? म्हणजे हांवें लक्षांतूच घेतलें नाशिल्लें. तें कित्याक जालें तें सांगता. आतां परतून सांगता. म्हगेली बायल मराठी, तिची मातृभाषा मराठी, म्हजी मातृभाषा कोंकणी. म्हगेल्या भुरग्याची मातृभाषा कितें? ती सगळी गोंयांत जल्माक आयली. तांची मातृभाषा जर आवयची भाशा तेंची भाशा तर ती मराठी जावपाची. पूण तांची भाशा कोंकणी. कित्याक? आय अप्लायड माय मायंड एंड आय फाउंड अ सोल्युशन. आनी इतलेंच न्ही, when I expressed this on different national platforms, particularly in Delhi and other places, they admired it. They said we never thought in those terms. आणि मागीर तांणी हांवें सांगलें मातृभाषा ही मातृभुमीची भाषा. आपल्या आवयची भाशा न्ही, मातृभूमीची, माय भयणीची भाशा. आमची भूंय कितें? आमची गोंय. गोंयची भाशा कितें तें लक्षांत घेयात. गोंयांत 2 भासो आसूंक शकना.
जमनीची म्हणून भास आसता. पंजाबाक वचत पंजाबाची भाशा न्हय, पंजाबी. जर्मनी गेल्यार जर्मनाची भाशा न्हय, जर्मन भास. फ्रांसा गेल्यार कितें उलयतात, इंग्लंडाकच इंग्लीश उलयतात. आतां ती इंग्लीश इंग्लंडाक हाडून आमच्या माथ्यार थापल्या. आमी आतां शिक्षणांत आनी हेर कडेन इंग्लीश घेवन बसल्या. नथींग रॉंग इन इट. It is the need of the time, it is the demand of the time. Yes, let us meet it. आणि एक याद धरा, आमची इंडियन लोकांनी आमची भाषा तितल्योय याद सोड. आमी खंयच्याय भाशेंत गेल्यार म्हगेले बरे बरे फ्रेंड जर्मनी रावतात, ते कितली सुंदर जर्मन उलयतात. ते भुरगीं पसून घरा कडेन जर्मन उलयतात आनी तांकां बाकी कशी कळनाची न्ही. मागीर कोंकणी पयर घरा कडेन असलीच कोंकणी उलयतात. सगळीं म्हणटा थोड्यांनी सोडून दिल्या. पूण हें कित्याक ते सांगता, त्या जमनीची म्हणून भाशा आसता म्हणून गोंयची भाशा ही कोंकणी इतलेंच लक्षात दवरात. आय नो मराठी सो वेल, आनी गोंयच्या खंयच्याय मनशाक मुखार आपण उबे करात, आय कॅन चॅलेंज यू. तांचे परस म्हगेली मराठी कशी बरी आसा. महाराष्ट्रा वता, म्हाका सगळ्यांत चड ज्ञानपीठ मेळ्ळें उपरांत सगळ्यांत चड आमंत्रणांची महाराष्ट्रांतल्यान, सगळ्यांत चड आमंत्रणांची केरळांतल्यान. हांव इतल्या खातीर सांगता, जेतून सांगना, पूण त्या लोकांक आपलो दिसता कित्याक ते विचार जुळटात म्हणून. आनी भाशा महाराष्ट्रात आय कॅन इमिजिएटली कनेक्ट विथ द महाराष्ट्रीयन पीपल. कित्याक म्हगेली भास, हांव तांचे कडेन उलयता ती भास तांगेली भास. पूण तांकां सांगचें पडटा म्हाका, आय एक्वायर्ड इट. तांगेली ती आवय कडल्यान शिकिल्ली, गांवांतल्यान शिकिल्ली, महाराष्ट्रांतली भुमींतल्यान शिकिल्ली भास म्हणून तांगेली भास प्रत्येक कडेन वेगळी आसता. विदर्भाक गेलो विदर्भी मराठी, ती वेगळी. कोल्हापुराक गेलो कोल्हापूरची पाहिजे नाही म्हणटाले, पूण आमकां ती वेगळी दिसता. पूण ती वेगळी न्ही, मूळ मराठी एकच. आनी एक याद जालें, जशें इंग्लीश लोकांक शाळेंत वचून इंग्लीश शिकचें पडटा. आयताना तुमी फ्रेंच मनशाक फ्रेंच कळटा म्हणून तो शाळेंत वचून चलना. शाळेंत वचून फ्रेंचच शिकता. मराठी मनीस शाळेंत वचून मराठी शिकता, मराठी पुस्तकां शिकता म्हणून ताका मराठी मेळटा. आमी म्हणटा म्हाका शिकोवपी मास्तर आशिल्ले, म्हगेल्या बापायनच मराठी शाळा चलयली. म्हाका शिकोवपी मास्तर आशिल्ले, चवथी शिकिल्ले महाराष्ट्रांत. चवथी शिकिल्ले, चवथी पास जाले येताले आनी आमकां चवथीक शिकयताले. ही परिस्थिती कितें आयली, तांचे खातीर ती पोटाची भास आशिल्ली. ते हांगा आमकां शिकोवपाक येताले. तांचे कडच्यान हांव शिकिल्ल्यान म्हगे मर्यादीत मराठी हांव उलयत शिकलो. पूण म्हगेली मराठी आज जर हांव अचकरीत मराठी उलयता, मराठी बरोवंक शकता जाल्यार बिकॉज ऑफ माय रिडींग हॅबिट्स. तुमकांय सांगता, रीड अ लॉट, वाचात. पयलीं कोंकणी वाचात. कोंकणी कित्याक खातीर, तर तुमची भास म्हणून. आनी मागीर तुमकां बाकी भाशांतल्यान वाचतकीर तुमकां फरक मेळटलो. हांव मुंबय वचसर म्हाका दिसतालें म्हजी मातृभाशा मराठी आनी कोंकणी तिची बोली म्हणून. मुंबय वतकीर जेन्ना म्हाका मराठी मनीस म्हगेली भाशेक हांसपा लागले, तेन्ना म्हाका फरक कळ्ळो की हांव उलयता ती वेगळी आनी ते उलयता ती वेगळी. आनी ते आमकां हांसतात. ते आमकां ते विदर्भाचे लोक हांसनात, कोल्हापूरचे मराठी मनशाक ते मुंबयचे लोक हांसनात, आमकां हांसताले. तेन्ना म्हाका फरक कळ्ळो. हांव इतल्या खातीर म्हाका भाशा वाद लागना, पूण आमची विशीं जो स्वाभिमान आसा तो आमी लक्षांत दवरपाक जाय म्हणून सांगता. दुर्दैवान जाता आमकां, तूं जर द मोमेंट यू से आय लव माय लँग्वेज कोंकणी, तुका ब्रँड करतात कोंकणी वादी नासतात. कोण वादी कोण, जे आपली सोडून दुसरे हय म्हणटात ते वादी. जे आपली हय, महाराष्ट्रांत कोण मराठीवादी आसात ना. कित्याक तर मराठी मनीस हो मराठी वादी आसतात. तो मराठी मनीस हो मराठी मनीस. तसो हांव कोंकणी मनीस, हांव कोंकणी वादी जावंक शकना. हांव इतल्या खातीर रोज हांव हाजे कडेन पावलो, भाता कडेन पावलो, हाजी वॉन्ट टू डिस्कस दॅट. पूण येस, इट इज आवर मोरल ड्युटी टू स्पीक टू आवर लँग्वेज, ट्राय टू स्पीक एज मच एज पॉसिबल. अनफॉर्च्युनेटली म्हाका खूब टायम टुरिस्ट मेळटात, सांगतात गोंया मरे डोंट वरी, गोंयांत तुका इंग्लीश चलता, हिंदी चलता, तूं काय कोंकणी कडेन जाता. ताचें कारण चूक आमची. कर्नाटकांत वच, हांव चायना गेलो, एक एग्जाम्पल दिवन सांगता. हांव चायना गेलो आनी चायनाक एज ए रायटर गेलो. आय वॉज इन ए डेलिगेशन ऑफ अबाउट 8 रायटर्स फ्रॉम हियर आनी वी वर इंटरेक्टिंग वीथ रायटर्स ऑफ चायना. आनी आमचे मदीं एक इंटरमिजिएरी आसतालो, वो इंटरप्रिटर. तो इंटरप्रिटर हांव कितें उलयता तांकां इंग्लीश चायनीज भाशेन सांगतालो, हांव इंग्लिशीन उलयतालो सगळ्यांक कळटा म्हणून. आनी तो ते कितें उलयता तें आमकां इंग्लिशीन सांगतालो. म्हणटकीच म्हाका दिसलें आमी इंग्लीश कळना म्हणून. पूण मागीर म्हाका कळ्ळें तांचे सगळे जे लेखक आसात चायनीज, तांकां सगळ्यांक इंग्लीश बरी कळटा. पूण तो आपली भाशेंतल्यानच उलयतालो. आनी म्हाका एक गोंयचो एक मनीस आशिल्लो जो ऑफिसर,
लेवलाचो इंटरनॅशनली फेमस इंटरप्रिटर तो एक दीस ताणें सांगलें जापनीज प्रेसिडेंट प्रायम मिनिस्टर आमचो हेड ऑफ द स्टेट when he was traveling he was the interpreter. So when he was traveling and he was discussing with somebody else हो ताजे बरोबर आशिल्लो तो मनीस तो जपानीज उलयतालो हो ते इंग्लिशीन ताका सांगता ह्या मनशान जपानीज अध्यक्षान जें सांगिल्लें तें जेन्ना तो इंग्लिशीन दुसऱ्याक सांगतालो तेन्ना एक चूक केली. The Japanese immediately interrupted him and corrected him. The Japanese प्रेसिडेंटीक आपली भास इंग्लिश भास बरी कळटाली. हो जो अभिमान आसा आपल्या भाशेचो तो वी लॅक इन वी म्हणटसर हांव वायटान म्हणना ऑल ओवर इंडिया आमकां दिसता इंग्लिशीन उलयता तो चड शाणो बाकीच्यांक कितें बोलता. आय होप आय हॅव नॉट डिवेटेड फ्रॉम द मेन आन्सर पण प्रत्येकान आपले भाशेचो तो विचार करपाकच जाय. आज इंग्लीश गरजेची कित्याक आज गोंयच्यान आमी भायर वतात तेन्ना आमकां एक कम्युनिकेशन लँग्वेज म्हणून इंग्लीश खूब खूब गरजेची ती आमी घालपाकच जाय. सो आतां एक ट्रेंड कसो जाल्लो आसा जे आतां यंगस्टर्स आसात पळय ते इंडियान स्टडी करतात पण मागीर कितें करतात ते लायक ते प्रिफर करतात की भायल्या कंट्रीन वचून जॉबाक लागपाचें. No, this is the problem related to brain drain of our country. This is दुर्दैव आमचे कित्याक गोंयांत आमचे कितले कॅपेसिटेशन लोक आसात टॅलेंटेड लोक आसात ते भायर वतात आनी इतलें काम करतात पूण तांकां जाय तशें वातावरण आमचे कंट्री मदीं ना तें तयार करपाची गरज आसा. आमी जेन्ना आमची देशांत हांव फक्त गोंयचे पुरतो उरना आमची इंडियेंत उरया इंडियेंत अशें वातावरण ना जंय आतां हांव एक एग्जाम्पल सांगता म्हगेलो जावं हो इलेक्ट्रिकल इंजिनियर आनी इट्स अ स्पेशलायजेशन तो भायर देशांत विदेशांत काम करता ताका हांगा येवपाची इच्छा आसा पूण ताजें जें शिक्षण आसा तें हांगा ताका जॉब दिना ताका हांगा काम दिना म्हूण ताणें कितें करचें हें टू स्टीक टू दॅट प्लेस. सो ही जो हाजो ब्रेन ड्रेन आसा इट इज ताका डबल एज वेपन. लोकांक ती भायर वचपाक जाय म्हणून भायर कोण वचना. आज अमेरिकेंत आमकां दिसता अमेरिका फुडारी म्हणून अमेरिकेंत गेल्ली आवडेताच परतून घरा येवपाक पूण तशें वातावरण हांगा ना. सो लेट अस क्रिएट एन एटमॉस्फियर वेर दे वील बी एट ईज दे वील फायंड जॉब्स दे वील फायंड वर्क जाल्यारूच तें शक्य आसा. आनी हांव तुका अजुनूय सांगता देर वील बी पीपल हू probably are ready to work in India for their country at a lower payment, the lower salary. Yet, तांकां जाय तशें वातावरण आमच्या देशांत ना हें मेन कारण आसा. तो ब्रेन ड्रेन प्रश्न आसा पूण तो सोडयतो जाल्यार आमचे सेंट्रल गव्हर्मेंट आमचे स्टेट गव्हर्मेंट दे शूड एम्प्लॉय rather their own brains to find a solution to this question. It's a very good question. At the same time, it is beyond us. But at individual level, we can, of course, do our bit. Because हांव कोणाक कितें एडवायस दितलो कोणी जर सांगता म्हाका अमेरिका वचूंक ना आमी अमेरिकेक कित्याक वचता किंवां आमी मेळटा मरे हांगा अमकें कर तमकें कर आमचे पुरते आमी करूंक शकता पूण ताजी परस चड जायना. Question for you is that, as Miss said, the younger generation has moved away from reading books. So the younger generation has moved away from. So the younger generation has moved away from reading books. Yeah, obviously. So the younger generation, as Miss said, has moved away from reading books and they've been addicted to using their phones or smartphones for that matter. So how would you advise us to go back to the library and read books? See, for people of my generation, we love the books. We love the smell of the books.
but then I can't expect this from the next generation. मुझे पहली जी पिढी आशिल्ली, say go back to say 300 years back, people were reading on the Tadapatri, the leaves. On the leaves they were writing, and there were limitations to it. आमकां आज पुस्तक available आसा, but you have the smartphones. You are lucky. I would say you are luckier than us, because you have access to the world literature. You don't have to go to library and pick up one book. At one step you can choose from the list of 100 books and pick up the book, the book that you like. And sometimes माटी कुफड जाला रेल्वेन वता म्हणून हांव लायब्ररीन बुकशॉपाचेर एक पुस्तक घेतालो आनी तें वाचपाक हाडटालो आनी I found after 50-60 pages I lost the interest in the book because it was not to my liking. But तुज्यान सोडून वता, you read 5-10 pages and you don't like, give up the book. You choose the book that you like, and probably you will find hundreds of books of your liking. So you are, in a way, you are in a better position. So I don't believe that younger generation is drifting away from reading. Only the mode is changed. Only the means are changed. You are probably looking for the same literature. For me, I have read, say, Murakami or some other writers in my mobile, on my computer. So e-books, it's an advanced step. I don't think we are losing anything. We need not restrict ourselves to books only. But as long as we have books, I can't expect. Recently I launched 2 of my books. It was a need of the day. Tomorrow, same books will be available as e-books. Tomorrow, you will be able to read the same books online. So there is nothing wrong in it. So I don't condemn the students that they are not after the books, but they have their own ways of reading, which I appreciate, and I would rather like to promote that. And that question is like that, and I will tell you, you can ask questions in any language, whether in English or Konkani or Marathi or even any other language which I can follow. Or else, let us say anything. सगळ्यांना अवधेय बरे करून म्हणटा आय नो खूप जणांच्या मनात प्रश्न आसात आनी खूप जण आपले प्रश्न घेवन घरा वतले कित्याक तांकां विचारपाचें धाडस ना. प्लीज वन्स अगेन हांवें सांगता, जो चुकता ताजें सादता, जो करता ताजें चुकता, आनी चुकता तोच फुडें वता, तें तातूंत शाण जाता. एक फाटी नांव याद जायना, इफ यू कॅन करेक्ट मी, हू इज द वन हू इन्वेंटेड द बॅटरी, storage battery. I mean, after 30 or 40 attempts, he succeeded in inventing a battery. So when he invented the battery, he became world famous immediately. So he was asked a question by some reporters. So how did you feel when you failed in making the batteries 35 times, 36 times he succeeded. So what do you think of your failures, 35 failures? I said, no, they were not failures. They were lessons which I learned how not to make a battery. म्हणटकीच तुम्ही हाच्या मुखार एक याद धरा, तुम्ही शिकतना ज्यो डिफिकल्टी आसात ते तोंड उक्ती करून विचारा, आनी नाल्यारच तुम्ही फुडें पावतली, नाल्यार आसात तीच उरतली. तुमकां बरो सक्सेस हांव दिता आनी हितून उतरां तुमी पेशंटली आयकली. Thank you so much, sir. Thank you everyone for your thoughtful questions and to our esteemed chief guest for addressing them with such insight and clarity. Your experiences have been truly enlightening and we are grateful for the time and effort.
May I now request our principal, Professor Santosh Patkar sir, to present a memento to our chief guest, Sri Damodar Mauser sir, as a token of our love and appreciation. Thank you, sir. Showing gratitude is one of the simplest yet the most powerful things humans can do for each other. As we come to the end of the formal function, I call upon our Sports Secretary, Mr. Manjunath Bangar, to propose the vote of thanks. Distinguished Chief Guest Sri Damodar Mauser sir, respected Principal Professor Santosh Patkar sir, Vice Principal Associate Professor Smriti Golkar ma'am, faculty members and fellow students. Good afternoon everyone present here. As we come to the end of the significant event, it is an honor to extend a vote of thanks on the behalf of the newly elected Student Council. Today marks a new beginning for all of us, and this inauguration wouldn't be possible without the contribution of many. First and foremost, I would like to express our deepest gratitude to our esteemed chief guest, Sri Damodar Mauser sir, for taking the time to grace this occasion with the presence of. Sir, your words of wisdom have not only inspired us, but also reminded us the responsibilities that lie ahead. A heartfelt thank you to our principal sir, vice principal ma'am for the unwavering support and guidance throughout this journey. Your leadership has been a constant source of motivation for all of us. I would like to extend our sincere appreciation to the faculty members and staff who have worked tirelessly behind the scenes to make this event a success. Your efforts often go unnoticed, but today we acknowledge and thank you for everything you do. To my fellow council members, I want to say how proud I am to be a part of this team. Together, we have a unique opportunity to make a difference, and I am confident that we will rise to the occasion. Finally, I would like to thank all the students who have placed their trust in us. Your support means everything, and we are committed to serving to the best of our abilities. Thank you all for being a part of this special day. Let's look forward to a fruitful and exciting year ahead. Thank you. Thank you, Manjunath. With hearts full of gratitude and inspiration, we are about to embrace the artistic talents of our college community. Let's raise the curtains for the cultural program, the celebration of creativity and unity. I request all the dignitaries to kindly take their seats in the audience.